ever come to your mind nga ituloy ka man tag-attorney? Well, that's why I finished my law. Oh, Law graduate tayo. law graduate sang anong school, sir? Dati kami, time kat naka-enroll tayo itapa, Baguio Colleges Foundation. Ngam gapot tila Trinidad nga widening ngay ka traffic from Baguio to Yeah. Trinidad. Parang Nga ganun. almost 1 hour and a half. Kasla pati dito eh. Yung Kasa mangyari tamang tata. mangyari kasi ginaka-irot Ay, ti traffic idi. Nag-withdraw ak dito kat tamang-tamang nga ilukat dito nga James. timulungan tayo dito CCDC nga may Yeah. lukat dita. Dati titinmulong dita so nga napantay dita. Ay, so The law books gamin nga na di may lukat iti law school dito is Cordillera Career Development College. Tigos ko gamin di tangay kat idi 1995 nalpas kami di 1995 mangabak ni Mulintas sa governor. Sa ti private